Ayan, mag-unbox kami ni Kelsey ng Castle Miracle Box from Pop Mart. Oh, Molly Christmas 2024. Ayan, tara. Tayo, uy, nagmamadali na si Kelsey. Bilis, tag na natin muna. Bilis. Wow! Merry Christmas! Merry Christmas! Wow! Sarap ko na naman. Merry Christmas from Mart. Tapos meron included na postcard. Ang galing, ang ganda. From Pop Mart, Merry 3, 2, 1, Merry Christmas. Ano mo, buksan natin, Kelsey? Go. Go. Tara. Tayo ng isa. One. Uy. Meron. Ano yun? Wow! Kaya oh. Wow! Molly. Kasi oh, Molly. Ang ganda. Ayan. Ano basa? Ano basa? Number 2. Oh. Uy! Number 2. Yan na tayo, Molly. Kasi malalim siya. Hopmark. Uy! Hindi yan kinakain. Ito yung tinatapon. Wala naman. Kelsey, look. Wow! Buwan na yung cat. Kinuha. Mas gusto niya daw yung cat. Okay, number 3. Oo. Kelsey, ano to? Bacon. I mean, Kinsa yun. Kelsey, oh. Wow! Kelsey, oh. Meron na tayong dalawang Molly. Sinasadik din. Sinasabi din. Meron pa sa lamig. Kaya nga, ito natin to. Ayan ang gusto mo na kagad. Uy, ang malaki. Wow! Oh, cute. Tingnan mo, oh. Tawid mo,
Molly. Kakay mo, Kelsey. Ilan na yung Molly natin? Ito na po. Tatlo na. Tatlo na. Pag lima, ikaw magbukas, Kelsey. Sisi ka na dyan. Sisi ka na kumaga. Uy! Ay, yung cute. Aww! Si Santa Molly. Oh, di ba? May nag-isa. Teka. Parang ito ata yung secret eh. Oh, feeling ko. 1, 2, 3, 4, 5. Tama ba? 5. Asa na 6? Ito, nasa gitna. Ito yung frame. Ito yung frame. Ito yung frame na Molly. Nalaglag ang maganda. Okay, last one is 7. Ang laki naman dito. At sobrang laki na po. Wow! Uy, naka-box! Ayun. Uy! Sorry. Ano pala yun? It's... Ang cute! Ang cute! Kelsey, yung cute oh. Tinig pa na. Taste test si Kelsey. Ang galing. So, makaganon pala siya. Ay, ang galing. Yay! So, yan po lahat ng aming unboxing. Yan. Okay, bye-bye na. Okay, si bye-bye na, bye-bye na, bye-bye na. Bye-bye na, bye-bye na. Kasi, bye-bye na dun, oh. Camera, bye-bye. Bye-bye. Kasi, bye-bye na dun.